जय जगन्नाथ बंधु मैंने आज आम स्टार्ट करवा। आज फेब्रुआरी 18 तारिख 2026 बुधवार आज अच्छी आपंकर श्रेणी शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी प्रथम नवा केशव ऋतुराज यूट्यूब चैनल 2 को आपको प्रथम स्वागत करी। एथिरे प्रथम आज रखा फास्ट पीरियड रखा 10:15 ରୁ 10:55 ए क्रम सज्जीकरण DG1 HW 3.8B क्रम अनुसार सजाइबे। घटनार क्रम अनुसार चित्रगुड़ी को सजाड़े जमी दबा पिला एकाठी बसाई चित्रर क्रम सज्जीकरण विषय में बुझाइबे। बड़ बही आपंकर रहा चित्र पृष्ठर आपंकर TLM रहा एवं से अनुसार आपण मानकर पिला मानक बुझेबे क्रम सज्जीकरण एक्चुअली कौन एवं ता विषय आपंकर किछि मंतव्य मध्य देबे पिला मानकु। एवं सेकेंड पीरियड को जीवा 10:55 ରୁ 11:35 आपंकर शिशु बाटिका कार्य 101 एवं प्रथम श्रेणी आसला ल एवं ळ आपंकर रिविजन आसला। ये रिविजन अनुसार आपण मानकर पिला मानकु बुझाइबे बौद्धिक विकास CG 8.1 ECL 102 उच्चता मापिबे एवं शब्द गठन करेंगे। आपंकर शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी जेहेतु यहाँ नौकरी आपंकर से अनुसार करेंगे। जिराफर उच्चता मापी कोठरी को जोटा कि चिन्हट करवा एवं पिला माने केतक शब्द गठन करें। एवं से अनुसार गोटे जिराफर चित्र होती आपंकर जिराफर चित्रटी को आप लक्ष्य करेंगे। बहुत सुंदर होती जिराफर चित्रटी। जिराफर उच्चता केते रंग दियो से अनुसार आप रंग देवे। आपंकर एटा 2 चित्र अनुसार ऑलरेडी अच्छी से अनुसार 2 पर्यंत आपको चित्र रंग करेंगे। एवं ळ एवं लर उपर आपंकर धारणा देवे जोटा कि कल झाल नाल एवं तापर आपंकर आउ गोटे शब्द कढ़ाई आम कहवा से फिलअप करेंगे। तेणु से अनुसार लरे पाल गाल चाल एवं विभिन्न प्रकार शब्द अच्छी से अनुसार आपंकर नेक्स्ट शब्दटी आपंकर कौन हो पार पिला मानकु कहबा से अनुसार से कहबे। एवं ड्रॉइंग शीट रहा आपंकर TLM। देन जीवा थर्ड पीरियड को जीवा 11:35 ରୁ 12:15 ए शिशु बाटिका कार्य 101 रहा एवं प्रथम श्रेणी आसला झील हे तो एमती बौद्धिक विकास CG 8.1 ECL 102 उच्चता मापिबा एवं सहभागी पठन रहा। जिराफ को मापी से स्थान पूरण करने पिला माने परस्पर सहयोग विषय सारांश को जानीपर जमी दबा गोटे जिराफर चित्र अंकन करेंगे। जिराफर उच्चतार घर को रंग कर यहाँ एक्चुअली आपंकर रही आपंकर 3 रंग पर्यटन अलरेडी आसी सारी 3 उच्चता पर्यटन आसी से अनुसार आम रंग करने कहवा। एवं प्रथम श्रेणी अच्छी गौरी एवं गौतम को बापा किए एवं कहार देह खराब है आपंकर ड्रॉइंग शीट रहा आपंकर TLM से अनुसार आप चित्र करें बुझे पार। देन जीवा आम फोर्थ पीरियड को जीवा 12:15 ରୁ 1:15 ए शिशु बाटिका कार्य 101 आसला। प्रथम श्रेणी आसला मापी देखा एवं लेखा जमीक बौद्धिक विकास CG 8.1 ILM 105 उच्चता मापिबा एवं माप करेंगे एवं विभिन्न माप को जानवे जमी दबा कोठरी को रंग करवा एवं पिला माने केतक माप संबंध में जानवे एवं सरल रेखा जोटा कि समस्या समाधान करें सरल समस्यार समाधान करें। ये आपंकर ये जिराफर चित्रटी ये एक्चुअली पूरा रियल है। जिराफर जिते उच्च से रंग दियो एक्चुअली यहाँ हूँ 5 पर्यंत अलरेडी आसी तुम हस खेल बही को दिआसिली काठी मापी देख एवं केतोटी दिआसिली काठी सहित सामान है आम कहवा। एवं आम जदि ना जदि माप काठी आपंकर दिआसिली काठी देवे से अनुसार से मापी लिखिपारे। ड्रॉइंग शीट रहा आपंकर TLM। एबे आपणकर फिफ्थ पीरियड कथा कह आपंकर से पर्टिकुलर जिनस 2 ରୁ 3टा से एक्चुअली शिशु जोटा कि शिशु बाटिका 101 एवं माप देखापी लिखा से पर्टिकुलर कथाटी आपंकर आसो से अनुसार आपको कंटिन्यू करें। एवं सिक्स्थ पीरियड आपंकर आसला 3 ରୁ 3ଟା से आपंकर संशोधन एवं पुनः आलोचना दिन तमाम जहाँ किसी कार्यक्रम करेंगे आप पुनः आलोचना करेंगे और संशोधन करेंगे। एवं आप स्क्रीनशॉट नहीं जातु मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड कर दिंतु और सहित स्क्रीनशॉट नहीं जातु। स्क्रीनशॉट नालापर आपपर जी आम द्वितीय और तृतीय श्रेणी द्वितीय और तृतीय श्रेणी जोटा कि आपको मुझे दूसरी आपंकर एक्चुअली एवं विषय अलरेडी सब सरी जाइए सब विषय अलरेडी पाठपढ़ा सरी जाइए सहित आप जानते आपंकर मार्च 6 तारिख अलरेडी आपंकर सबकि आरंभ हो जाऊँगी। तेणु से अलरेडी क्लास रुटीन दे दिगला आपंकर कौ दिन कौ परीक्षा आपंकर अच्छी से अनुसार आपको करने पड़ो। देन जीवा द्वितीय और तृतीय को आपंकर जो रिविजन पॉइंट आसूँ रिविजन अलरेडी चलिए एबे स्टार्ट होगा आपंकर अलरेडी रिविजन जोटा कि रिविजन कर सारापर आपण पिला समस्त किसी तथ्य आप देपारे जमीक से भल परीक्षार रेजल्ट करेंगे। एबे जीवा द्वितीय और तृतीय श्रेणी फेब्रुआरी 18 तारिख आपंकर 2026 तारिख बुधवार आपंकर श्रेणी द्वितीय और तृतीय श्रेणी जतवा केशव ऋतुराज यूट्यूब चैनल 2 को आपको पुणी थे मुझे स्वागत करी। आपंकर पीरियड रखा फास्ट पीरियड रखा 10:15 ରୁ 10:55 ए प्रसंग रहा क्रम सज्जीकरण
এবং DG1 HW 3.8 ବି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇବେ ଏବଂ ଘଟଣାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ଚିତ୍ରର କ୍ରମ ସଜ୍ଜୀକରଣ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବେ ଏବଂ ବଡ଼ ବହି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର। ଦେନ୍ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯିବା 10:55 ରୁ 11:35। ସେଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିଲା ପାଠ 158 ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିଲା 158 ଶବ୍ଦ ଲିଖନ DG2 ECL 204304 ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବଂ ଡିକୋଡ଼ିଂ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେତେକ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପଜଲ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସରଳ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯଦି ଦେବା ତ ଲଗେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଯେମିତିକି ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଏଠି ଆସିଲା ପିତ୍ତ ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଏମିତି ଆସିପାରିବ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବା ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଯେପରି ସେପରି ଯେମିତି ତାର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଯେତିକି ତାପରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁଠି ସେମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଯେମିତିକି ଯେମିତି ସେମିତି ଯେତିକି ସେମିତି ଯେତିକି ସେତିକି ଯେଉଁଠି ସେ ଯେଉଁଟାକି ସେଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଯିବା ଥାର୍ଡ଼ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯିବା 11:35 ରୁ 12:15। ଏଥିରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କହିଲ ଦେଖି ରିଭିଜନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିଲା ସେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ରିଭିଜନ୍। ଏଟା ମଧ୍ୟ ରିଭିଜନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ପ୍ରଥମରୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା DG2 ECL 204304 ରହିଲା ସହଭାଗୀ ପଠନ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟଟିର ସାରାଂଶକୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିପାରିବେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିଲା କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରେ ଘରେ ଘରେ ନୀଡ଼ ରଚନା କରେ କହିକି ପାରିବ ତା ନାମ ପିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦାଂଶ ଏବଂ ତାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରିଭିଜନ୍ ବିଷୟ ତାକୁ ଆମେ ରିଭିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିଲା ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର TLM। ଦେନ୍ ଯିବା ଫୋର୍ଥ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯିବା 12:15 ରୁ 1:15। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିଲା ସାଜସଜ୍ଜା କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିଲା କେଉଁଠି କ'ଣ ହୁଏ ଜଣା ଅଜଣା ବିଷୟକୁ ଯେଉଁଟାକି ରିଭିଜନ୍ ଆସିଛି DG3 ILM 210 ଏବଂ 317 ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ କରିବେ ଏବଂ ଜଣା ଅଜଣା କଥା ଜାଣିବେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପିଲାମାନେ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବା ସହିତ କିଏ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ଜାଣିବେ ତା ସହିତ ଟାଲି ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦେବା ସମାନ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଏଥିରେ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ରଙ୍ଗ କରିବା ଗୋଲକୁ ଗୋଲ ରଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ରଙ୍ଗ କରିବା। ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁଟାକି 3ଟି ରଙ୍ଗ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଏ କିଏ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର TLM। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁଟାକି 2ଟାରୁ 3ଟା ଆସିଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଲି ଚିହ୍ନ ଆସିଲା। ଟାଲି ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ILM 210 317 ଆସିଲା। ଟାଲି ଚିହ୍ନରେ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯେମିତିକି ଟାଲି ଚିହ୍ନରେ ଆମେ ଯଦି ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିଲା ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା 10 8 5 18। ଟାଲି ଚିହ୍ନରେ କ'ଣ ହେବ 10ଟାକୁ ଆମେ 4ଟି ବାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଙ୍କା ବାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଟାଲି ଚିହ୍ନ ହେଇପାରେ 5। ଏଇଟା 5 5 10 ଏପଟରେ 5 3 8 ଏବଂ 5 ଏବଂ 5 5 5 ଏବଂ 3 ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଟାଲି ଚିହ୍ନକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର TLM। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁଟା 6th ପିରିୟଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିବି 3ଟାରୁ 3:40 ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା। ଦିନ ତମାମ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ତାକୁ ଆପଣ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଅଲରେଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କେଶବ ଋତୁରାଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବି।